ba yun, mami? Hindi. Yun sa taas na yun? Ha? Hindi yata Yun, yan. yun. Hindi ko. Ayun nga, oh, may dragon. Asan na yung dragon? Dragon. Dito ka. Dito mo yun. Hi, Ding! Parang maganda. Yan. 1, 2, 5. Ano may view? Hindi tayo. Yan. Yan. Para alam nila, nandyan tayo. Ando sila Julie eh. Isa pa yung Ken. Iba yung... Okay. Ready? 1, 2, 3. Taas kamay. Welcome pose yan. Okay, 1, 2, 3. Isa pa, waki-waki. Ibang pose naman. 1, 2, 3. Like yung like. Ganyan ba? Like. 1, 2, 3. A, para. A, cheese. Okay, isa pa. Okay. Oh, the dragon. Dragon. Hindi ah. Ganun ka konti para makita yan. Monster. Monster. Yun ang pinakatuktok nandun yung lion. Napakataas na.